Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you and your family at home are always in very good condition. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, today we continue our lesson for tematik sosial. Hari ini pelajaran tematik sosial ya. And we are going to discuss about diversity of cultures in Indonesia. Keragaman budaya yang ada di Indonesia. Before we start our lesson today, let's say basmalah together ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, look at to this map. Silakan kalian lihat peta ini ya. What is the name of the countries? Nama negara apa ini kira-kira? Ya, I'm sure you can know this country. Yakin kalian sudah tahu nama negara ini. This is the map of Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. It's very big, very wide. Sangat besar dan luas sekali. We can see there are islands ya. Ada banyak sekali pulau-pulau. We can see the big islands. Kita juga bisa melihat pulau-pulau yang besar ya. We can count them ya, kita bisa menghitung yang besar. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 big islands ya, ada 5 pulau besar. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Not only big islands, tidak hanya pulau-pulau besar saja, there are also small islands. Thousands ya, ada banyak sekali, ribuan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Diversity of cultures in Indonesia. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia consists of thousands islands. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. It is about 7,000 islands in Indonesia. Ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia. It's very big ya. Besar sekali. Indonesia has big islands. Indonesia mempunyai 5 pulau besar. There are Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, and Java, Pulau Jawa. There are the examples of 5 big islands. Itu adalah contoh dari 5 pulau besar in Indonesia. Okay, not only the examples of big islands in Indonesia, tidak hanya pulau besar di Indonesia, there are so many small islands in Indonesia. Ada juga banyak sekali pulau-pulau kecil di Indonesia. The examples are, contohnya, there are Madura Islands, Pulau Madura, Mentawai Islands, Mentawai, Bali, and Maluku. There are also Nusa Tenggara Barat, ada juga NTB, ya. There are so many others, the examples of small islands in Indonesia. Masih ada banyak sekali contoh pulau kecil yang ada di Indonesia. Okay, I'm gonna show you the example of big islands. The picture of big islands, gambar daripada peta Indonesia yang big islands, yang pulau-pulau besar. There are, yaitu Sumatra Islands, Java Island, Kalimantan Island, Sulawesi Island, and Papua Island. Now, this is the picture of small islands in Indonesia. Bali Islands. It is very famous, yeah, it's very beautiful islands in Indonesia.
Madura Island, NTB, NTT Islands, and Mentawai Islands. There are so many small islands ya, around Sumatera. Di sekitar Sumatera ada banyak sekali pulau-pulau kecil, disebut dengan Kepulauan Mentawai. Okay students, your assignment today is to write this exercise on your notebook ya. Silakan dikerjakan latihan berikut ini pada buku catatan kalian. Number 1, the name of our country is, nama dari negara kita adalah. Number 2, Indonesia consists of titik-titik islands. Indonesia terdiri dari titik-titik pulau. There are big islands and blank islands in Indonesia. Ada pulau besar dan pulau titik-titik di Indonesia. Number 4, mention 5 big islands in Indonesia. Sebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Number 5, mention 4 examples of small islands in Indonesia. Sebutkan 4 contoh pulau kecil yang ada di Indonesia. Okay students, I think that's all my explanation today. Sekian untuk penjelasan Ustazah ya. Something that we must know, that we must proud of Indonesia. Satu yang harus kalian ingat yaitu kita harus bangga dengan negara kita, karena negara kita memiliki so many cultures, so many ethnics ya. Ada banyak sekali suku dan kebudayaan in Indonesia. Okay, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.